iyang husband. Unsay mga plan sa balay? Dear, nindot kayo man na ay TV rin gamita. Dear, nindot kayo. Dear, manilang tawagan. Dear, nindot kayo man na po yung mga kortina. Dami, kaya kung magbuot-buot, kanya wala sa budget, go-buot. Di ba? You know, relationship is like a triangle. God is on the top. He is at the center. And ang lalaki, ang babae na din ang lalaki na din. Layo doon. Layo doon. Medyo layo. Imagine lang ninyo, triangle ni. Muna yung Ginoo, babae din, lalaki din. Layo, di ba? But ang usa ka butang na makapaduol na diya sa Ginoo, ang ilang relasyon na sa Diyos. And from the moment silang duha, nailiko na relasyon diya sa Ginoo, abot yun sila dito sa taas. And muna makasabit ang wife. Muna makafunction sa rule ang husband. Yung may gugma, protect, mag-care, provide. Ang wife would submit. Why? Because she's full of love. Nabati niya ang gugma sa husband sa iya. That is why maka-respect sa siyang husband. That is why makasubmit sa siyang husband. So ang both parties din, lagi siya dako nga rule. Hindi kinahanglan mahimo ni siya na mag-exist sa kinabuhi sa mga magtiayon aron hindot ang dagan sa kinabuhi. Role of the wife. Support siya sa iyang husband. Amen. Siya ang paggawas even the more sa ability or skills o unsa man ang gihatag sa Dios sa iyang husband. Kinsay nakahimo nini. Taas ang kamot. Kung sa'yo quality gihatag ni Lord niya, as a wife, ikaw ang mas mupagawas pag-ibihan ng tanan. Amen? Supports the husband because a wife is a helper. Dari ka ng helper nga, ingnan na po sa husband. Si Pao na po sa husband, ingnan na po ka, hinilog dari, si Pao na po ka. But a helper. A loving helper. Mutabang kung unsay mga makulangon sa iyong husband. Because no one is perfect. And nobody is perfect. No one ever hated their own body. But they feed and care for their body just as Christ does the church. For we are members of His body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. Amen. Which is, nibuhat na ni Brother Bernard. Hallelujah. And the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect. And the wife must respect her husband. He who finds a wife finds a good thing and obtain favor from the Lord.